सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल में आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 25 जून 2024 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास कृष्णपक्ष मिथुन 11 दिन। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्थी रात्र 11 घंटा 11 मिनिट पर्यंत, श्रवण नक्षत्र दिवा 2 घंटा 32 मिनिट पर्यंत, मकर चंद्र रात्र 1 घंटा 49 मिनिट पर्यंत, सूर्यदर्शन 5 घंटा 10 मिनिट और सूर्यास्त 6 घंटा 27 मिनिट। आज मकर राशि घात 12 और आज सिंह राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 8 घंटा 47 मिनिट दिवा 11 घंटा 24 मिनिट पर्यंत, दिवा 4 घंटा 42 मिनिट संध्या 6 घंटा 28 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 11 मिनिट रात्र 10 घंटा 3 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज मूला भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँ फल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। आज दिनटी आपंक लागि भल, स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हेबो, मन प्रसन्न रहइबो, पूर्व प्रायोजित योजना मुताबक प्रत्येक कार्य सठिक भाव में संपादन करेंगे, रोजगार स्थिर रहिबो अर्थात आय पूर्व भली रहिबो, भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त होउछि। तो आज कौन भी अवसर हाथछड़ा करंतु नाही। वर्तमान सामान्य परि लागुथिले मध्य कौन निर्णय आपण को भविष्य में बड़ सफलता प्रदान करिबो। आशावादी हेबे, ऊर्जावान जनाजिबे। तेबे गोटे कथा ध्यान रखंतु कि असफल हेबा जीवन गोटे अंग अटे। जदि आपण असफल होइछंती तो आपण जानिछंती किछि शिखिछंती। असफलतार पाहाच चढ़िकी ही सफलता प्राप्त होता है। से बसी रुहतु ना, यही नियम को पालन करेंगे तो जीवन में अवश्य सफल रे। शिक्षा क्षेत्र में आग्रह बढ़, कौन शुभ समाचार प्राप्त हो, संतान पक्ष को नहीं समस्या कम रंतान प्राप्ति हो कि संतान मानकर पाठपढ़ा को नहीं स्थिति अनुकूल रही नुआ करने को आज आपण मन में आशा संचार एवं यह आपण लाभकारी सिद्ध हो। उन्नतशील और प्रतिभावान दुईटी जाक शब्द आपण लगी सठिक बसुअछि। आज दिनटी अतिरिक्त दायित्व, छोट यात्रा, फोन कॉल और मनोरंजन भित्तिक कार्य बिताई पारती। वैदिक शक्तिर साहाय्य मिल, मन में पवित्रता रहिबो, सकारात्मक स्वभाव संपन्न रहिबे, प्रत्येक कार्य को सकारात्मक ढंग से चिंता करेंगे और यह आपन को आगामी समय रे सफलता प्रदान करिबो। समाज में मान सम्मान में वृद्धि हेबो, सेवा कार्य प्रति मन बढ़िबो, कौन से मनोरम स्थान को बुलावाई जापारती, सांगसाथी मेल दिन कटिबो, नूतन आयपंथा आपण सम्मुख को आसब। छात्र छात्री मान दिनटी भल, दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आपण गोटे अस्वस्थ वृक्षर मूल पानी रे अल्प हलदी मिसाई से गचर मूल ढाली दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु वृष राशि विषय जानिबा। शरीर आरोग्य रहिबो, मन प्रसन्न और दान धर्म प्रति मन बढ़िबो, बकिया काम सब संपन्न करिबारे सक्षम हेबे, गुरुजन को आशीर्वाद प्राप्त हेबो। आपणकर लक्ष्य को पूरा करबा लगी निजर अहंकार को छाड़ी निजर मित्र और प्रियजन मानकर सहयोग नियंतु, सफल रहिबे। आपणकर निजर जीवन शैली को परिवर्तन करबा लगी आग्रही जनाजिबे। परिवार को नहीं चलुथिबा समस्या दूर हेबो, मन भितर आनंद अनुभव करिबे। पूर्वर करा जायथिबा कोनोसी कार्य रे सफलता लाभ करिबे। पूर्व योजना अनुसार प्रत्येक कार्य को सठिक समय संपन्न करी खुशी हेबे। आज आपणकर ऊर्जार स्तर देखिबा भली रहिबो। ऑफिस रे आपणकर कार्यर प्रशंसा करा जिवो, उच्च अधिकारी आपणक ऊपर प्रसन्न रहिबे। आर्थिक लाभर दिनटी आज आपणकर वाक्य रे मीठापन रहिबो। आज आपणकर काम कार्य क्षेत्र रे अधिक लाभ देखिबा पाइबे। व्यवसायी माने निजर व्यवसाय को उन्नत करबा लगी ठोस योजना प्रस्तुत करि पारंती। चाकरी लगी दिनटी अनुकूल, अतिरिक्त धन लाभ हेबो, अटकी और फसी रहितबा धन फेरी आसिबो। व्यवसाय उन्नति परिलक्षित हेबो, आय खूब भल रहिबो। पारिवारिक जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार सहित कौन से मनोरम स्थान को बुलवाक जापारती। गृह को किसी नुआ जिनिस किणिक आनिबे, स्त्री प्रेरणा पाइबे। छात्र छात्री मान लगी दिनटी अत्यंत शुभ। छात्र छात्री माने गुरुजन को आज्ञा मानि चलिबे। आज आपणकर भाग्य आपणकर सहित ही रहिबो। तो आज कौन से भी सुजोग को हाथछड़ा करंतु नाही। तो प्रत्येक दृष्टि आज आपणक लगी सफलता पाइबार दिनटीए। तो यार भरपूर लाभ उठातु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने
आज आपण स्नान करुवा जल में अल्प हलदी गुंड पकाई स्नान करंतु और आज आपण माँ लक्ष्मी निकट में घीर दीपटी जालतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना। देह और मन भल रंगसाथी महल दिन कट आय और व्यय प्राय सामान रधा सत्वे कार्य अग्रगति करेंगे। अचानक धन प्राप्ति पर जोग बनाऊँगी जो कारण आपणकर किछि दिन लगी रही समस्या दूर हो। खराब मित्र और कुसंग बंचिक रुहतु और सठिक और उच्च भाव संपन्न व्यक्ति सहित मिशंतु। जीवन में सफल रहिबे। बेले बेले उत्साह बदल में निराशा भी आसी जाउछि जहाँफल जीवन असहनीय हो जाउछि। किंतु धैर्य और निष्ठार सहित प्रत्येक कार्य को करंतु सफल रहिबे। आज आपनकर धन संचय प्रति मन बळिबो। कलहरु रक्षा पाइबे। कौन सुसंवाद पाई खुशी हेबे। बंधु सहयोग रे खुशी हेबे। आमोद प्रमोद रे दिनटी कटिबो। लव लाइफ पई दिनटी शुभ। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय करेंगे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न कौन मनोरंजन भित्तिक कार्य किंबा भोजीभात जोगदेवे। व्यवसाय भल चलिबो। व्यवसायी माने इच्छा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। चाकरिया लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। सहकर्मी सहयोग कार्यस्थल को आनंदमय करिबो। हस खुशी संपूर्ण दिनटी कटिबो। पूर्व योजना फलवती हो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। स्वादिष्ट भोजन मजा नेबे। जीवन साथी सहित संपर्क मधुरतापूर्ण रहिबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। कौन दिगरु शुभवार्ता मिलिबो। मित्र लाभर जोग बनुअछि। बहु दिन कौन गोटे आशा चरितार्थ हो। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल। तेज आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप ग्राम देवती पूजा अर्चना करंतु और तांको निकट में शुद्ध घीर दीपटी जालतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कर्कट राशि विषय जाना। आज दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन प्रफुल्ल रहिबो। प्रायतः प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। इच्छा मुताबक कार्य करेंगे। भाग्यर सहयोग प्राप्त हो। आय सामान्य वृद्धि परिलक्षित हो। पितामाता आशीर्वाद रहिबो। अनुभूति और दक्षता बढ़िबो। विलास द्रव्य पाइपारती। महिला मानक पई दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। जीवन साथी सहित कौन मनोरम स्थान को बुलिବାକୁ जाइपारती। घर परिवार रे समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। उभय उभय को बुझीपारे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। आज आपंकर जीवन को परिवर्तन करने लगी कौन बड़ निष्पत्ति आप नहीं पारती एवं यह आपण लाभकारी सिद्ध हो। उन्नतशील और प्रतिभावान दुईटी जाक शब्द आपण लगी सठिक बसुअछि। आज दिनटी अतिरिक्त दायित्व छोट यात्रा फोन कॉल और मनोरंजन भित्तिक कार्य बिताई पारती। दिनटी आनंद उल्लास भरा रहिबो। अटकी रहिथिबा दिगरु अर्थ पाइबे। परिवेश सुखकर रहिबो। व्यापारी मानक लगी दिनटी शुभ। इच्छा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। व्यापार को बढ़ाइबा लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति उपरिस्थ निकटतर हेबे। ऑफिस कार्य सम्मानित और प्रशंसित हेबे। विद्यार्थी मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिबो। गुरुजन को आज्ञा मानि चलिबे। बंधु सहयोग प्राप्त करेंगे। कौन स्थान सुखबर प्राप्त हो। अविवाहित लगी घर को विवाह प्रस्ताव आसीपे। गृह को बंधु आगमन हो। सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। तो आज संपूर्ण दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्नान करुवा जल में अल्प हलदी गुंड पकाई स्नान करंतु और आज आप माँ लक्ष्मी निकट में घीर दीपटी जालतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु सिंह राशि विषय जाना। मन विचलित रहिबो। स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिबो। तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिबो। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव। अचानक कलह पड़ पारती। बाध्य होई अकार्य करिपारंती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रंठार दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन बड़ निर्णय नेबा पूर्व अतिक्रम 10 थर भाविया पड़ो। कारण आज आप किसी भूल निर्णय करिपारंती। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़िबो। जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव। पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। पूर्व योजना अनुसार कार्य करिबारे कौनसी ना कौनसी बाधा उपजिबो। यात्रा आदि खर्च बढ़िबो। कौन निकट संपर्क आपण प्रति विश्वासघातकता करिपारंती। सेथिपई आज आपण को काहारी को भी आवश्यकतार अधिक विश्वास करबा ठीक नुहे। निजर कौन भी गुप्त कथा काहारी को भी कहतु नहीं। यह द्वारा समस्या पड़े। इच्छा न थाई भी कौन गोटे कार्य बाध्य होई करने को पड़ो। लव लाइफ दिनटी भल नुहे। मन व्याकुल रहिबो। हठात कौन कलह आदि जड़ित हो पारती। से सावधान रुहतु।
ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ, ବୃଥା ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ, ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟର ଗୁଳା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହେବ। ଐତିହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟର ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ସିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂଆ ସୌଖିନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଆପଣ ଧୀର, ସ୍ଥିର ଓ ଗମ୍ଭୀର ଜଣାଯିବେ। କିଛି ନୂଆ କରିବା ଲାଗି ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯାହାର କଳ୍ପନା ଆପଣ ଆଗରୁ କରିନଥିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ଚଉରାର ଅଳ୍ପ ମାଟିକୁ କପାଳରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଖିର ଆଜି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦିର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ।
ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଭୁଲରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦାପବାଦର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ, ନାହିଁ ଅଧିକା ଭଲ ନାହିଁ ଅଧିକା ଖରାପ। କିଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ଜଣାଯିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିକି ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିବେଶଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବହିଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ପମ୍ପା ମାଠିଆଟିଏ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ୱାରା ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ରହିବାର ଅଛି, ତ ଝଗଡ଼ା ଆଦିଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହା ବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ମାତାପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅତି ନିକଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। ଭଲ କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଓ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ। ମନ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ଆଜି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଫଳବତୀ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାରାଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଅତୀତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଘରର ଆଖପାଖରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହା ବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଅଛି। ଚାହୁଁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ।
मनटी सर्वदा खुशी रहिब। बहुदिन लगी रही कौन सी गोटे समस्यार समाधान बाट पाइबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप अल्प हलदी और चंदन को मिसाई गोमाता मथार टीका लगातु। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना। मन दुर्बल हो, भातृ बद अशांति उपजिब, कुटुंब हेतु को अशांति बढ़, पौत्रिक संपत्ति भागवंटन हो पारे, कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष जापे, जीवनसाथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा पारे। से आज आप कटु शब्दर व्यवहार करूँ ना और अन्यर मन में कष्ट भाई शब्द भूल भी कहतु ना। मन में अशांति अनुभव करेंगे, परिस्थिति भय उपजिब, अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारती। तो आज आप कहारी को भी अति सहज विश्वास करूँ ना और निजर कौन सी गुप्त कथा कहारी को भी कहतु ना। निशा द्रव्य संपूर्ण रूप से दूरे रुहतु, कारण सम्मान हानि जोग बनुची। अଯଥାରେ कौन गोटे बद फसी पारती। से आज आप जिते संभव मौन धारण करूँ और बाकी कथा समय बाक संयमता अवलंबन करूँ। कष्टे मष्टे अनिच्छा सत्वे कार्यनिर्वाह करेंगे। आय तुलन में व्यय अधिक होगा कारण चिंतित रे। व्यापारी मैंने निजर व्यापार को बढ़ाई किसी स्थान को जीवाशा करने को पड़ पारे। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिवारे किछि बाधा उपजिब, जीवनसाथी सह मतभेद और मतद्वंद देखा पारे। से आज आप कटु शब्दर व्यवहार करूँ ना। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही, कारण किसी छोट मोट शारीरिक असुस्थता देखा पारे। मुंडबिंधा और आंठुआंठी पर किसी समस्या भोगी पारती, किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिब, खर्च कम और आय अधिक रहिब। आशा करुवा दिगरु अर्थप्राप्ति हेब, पितांकर सपोर्ट प्राप्त हेब। बंधु मिलन सह उत्तम भोजन जोग रहुछि। क्रीड़ाविद मान लगी संपूर्ण दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे, उच्च अभिलाषी हे, चोरी द्रव्यर संधान पाइबे। छात्र छात्री मैंने जिद्दी स्वभाव रहे, गुरुजन मान आज्ञा को अवज्ञा कर पश्चाताप करेंगे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप बही जाऊा जलराशि पंपा माठियाटी बसाई दिंतु। और आज आप कहार को भी अपशब्द कहतु ना। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे, डाक्तर परामर्श मानि चलिए, योग व्यायाम को गुरुत्व देवे, मन प्रफुल्ल रहिब, आय अपरिवर्तित रहिब। जीवन में कौन संपर्क मित्र किंवा हिताकांक्षी प्रमुख भूमिका ग्रहण करेंगे। चाकरी क्षेत्र में कठिन परिश्रम और समर्पण आपण लाभकारी रहिब। भाग्यर सहयोग प्राप्त हेब। आज आपंकर जीवन साथी किंवा मित्रों सह कौन महत्वपूर्ण विषय पर आलोचना करेंगे और यही आलोचना सफल रहिब। भाग्य चक्र उन्नति घटिब, अजाचित साहाय्य पाइबे, समाज प्रतिष्ठा लाभ करेंगे। आज आपंकर व्यक्तित्व देखा भली रहिब, लोक मैंने आपण प्रति आकर्षित रहे। आज आप कहारी को भी मनाइबारे सफल रहिबे। आपनकर कथा को काटिबा आज कष्टसाध्य हेब। विफलतार मध्य लाभ प्राप्त करेंगे। जहाँ भी जो क्षेत्र में भी किसी सहयोगर आवश्यकता पड़ुछि ताहा आपण घर लोकों ठारू और अति निकटतर लोकों ठारू नियंतु। यह आपण लाभकारी रहिब। दिनर शेष आड़क निजर समस्त अधूरा कामगुड़ी को पूरा करें। आज आपनकर वाक्य मीठापन रहिब। आज आपनकर कामकार्य क्षेत्र में अधिक लाभ देखा पाइबे। व्यवसायी मैंने निजर व्यवसाय को उन्नत करने लगी ठोस योजना प्रस्तुत करिपारंती। चाकरी लगी दिनटी अनुकूल, प्रत्येक कार्य इच्छा मुताबक संपन्न हेब। पड़ोशी मान सहित सुसंपर्क बलवत्तर रहिब। क्रीड़ाविद माने क्रीड़ा नाम जश अर्जन करेंगे। मन में सकारात्मकता वृद्धि पाइब, ऊर्जावान जनाजिबे। जहाँ इच्छा करेंगे ताहा करिपारिबे। कौन सी बहुत दिन लगी रही समस्यार अंत घटिब। शत्रु माने आपण प्रति भयभीत रहिबे। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हनुमान चालीसा पाठ करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब।